তবলা বাড়াও। জীবনে একা কাঁদে বিরহীরা গো শ্যাম রজনা, কে আর বাজাবে বাঁশি শ্যাম রজনা গো শ্যাম রজনা। নিধুবনে একা কাঁদে নিধুবনে একা কাঁদে নিধুবনে একা কাঁদে বিরহীরা আর বাজাবে বাঁশি শ্যাম রজনা গো শ্যাম রজনা। তবলা বাড়াও, তবলাটা বাড়াও, তবলা বাড়াও মনিটরে একদম নাই তবলা। গোকুলে চরে না ধেনু গুজতে বাজে না বেনু, ওরে আসলো না সৈন্যের কানু, আসলো না সৈন্যের কানু, ভাবিব সে তাই গো শ্যাম রজনা, কে আর বাজাবে বাঁশি শ্যাম রজনা গো শ্যাম রজনা। सलातो सलाम तस्बीह तालील खत्म क़ुरान खास करके जो दुरूद मुस्तफ़ा जो मिलाद मुस्तफ़ा जो कलामाने मुस्तफ़ा का किया है मेरे सरकार दो आलम रसूल पाक हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पाक में कबूल अता फरमा मौला। खास करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके 1,24,000 2,24,000 3,70,000 पैगंबर 4 खलीफत मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी जुनूराइन हज़रत शेर खुदा ने कमल वजह के दरबार पाक में कबूल अता फरमा मौला। हसतन मेरे आका गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज गौसुल आज़म अज भंडारी बाबा गुलाम रहमान पिया जनाबे जुल हक पिया जनाबे काजी पिया जनाबे गौरी पिया और मेरे हाजत रवा हमारी हाजत रवा हमारी मुश्किल कुशा हमारी मददगार मेरे नूरी पिया के दरबार पाक में कबूल अता फरमा मौला। मेरे बरदादा इस्लाम दादा किबला काबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पाक में कबूल अता फरमा मौला। इमाम अहले सुन्नत एजेड शहाबुद्दीन खालिद अल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पाक में कबूल अता फरमा मौला। हम लोग जो समा माफिल अदा किया है जो फरियादी है
ہاتھ اٹھایا ہے، یہ سما اس سما ہے جس نے میرے رسول پاک وصف کیا ہے، جو میرے رسول پاک کا معرفت ہے، جو میرے رسول پاک کا حقیقت ہے، جو میرے رسول پاک کا تجلی اور جلوہ ہے۔ ہم لوگ سما میں جو وصف کیا ہے، جو ذکر کیا ہے، جو بیان غوث پاک بیان خواجہ پیا ادا کیا ہے، جو بیان غوث مجھ بھنڈاری، بیان بابا غلام رحمت پیا اور بیان جناب قاضی پیا نوری پیا ادا کیا ہے۔ ہم لوگوں عاشقان ہیں مگر فدائے مصطفیٰ نہیں بن سکا۔ ہم لوگوں کو آج کا جناب کا عرس مبارک کے واسطے، ان کے عرس میں جو سما کیا ہے، ان کے واسطے ہم لوگوں کو سچا کتائے عشاق مصطفیٰ بنا دے۔ جس کا دل میں عشق رسول اللہ نہیں ہے، اس کا دل میں عشق رسول اللہ حب رسول اللہ ڈال دے۔ جن کا قلب اندھیرا ہے، جن کا قلب میں گمراہی کا سلسلہ جاری ہے، اولیاء کا عشق نوازا جن کے قلب میں نہیں ہے، سما کا جوک اور شوق جن کے قلب میں نہیں ہے، عشق سما جب سما چلتے ہیں، سما میں جب عشق رسول اللہ کا بیان آتے ہیں، جب جن لوگوں کے دل میں اس رسول پاک کا نام سننے کے بعد وزد حاصل نہیں ہوتا ہے، ان اندھیرا قلب کو میرے سلطان مدینہ کا نور روشنی دیکھے، ان کے اندھیرا قلب کو جلوہ مصطفیٰ کا نہار بنا دے۔ یا مولا ہم لوگوں کو نہار مصطفیٰ اور ہم لوگوں کو گلزار مصطفیٰ، میدان مصطفیٰ، ہم لوگوں کو سمندر مماقات، سمندر جذبہ مصطفیٰ ڈال دے۔ اللہم زیرت روضت نبیوں کا، اللہم زیرت قاباتوں کا، اللہم زیرت اصحاب النبیوں کا، اللہم زیرت اصحاب الاولیوں کا، اللہم اشرح لی فی قلبی نورا وفی بصر نورا وفی صدر نورا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ والطیبین والطاہرین، ورحمنا معہم بحق کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔